समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम गौरव हो। यही दिन मानक सुभद्रा पाए समस्ते बाहरी पड़ुंट। सुभद्रा पाए आधार कार्ड लिंक कर सुभद्रा पाए पासपोर्ट दरकार, सुभद्रा पाए एमती दरकार सेमती दरकार कहले जो विषय आनी नथिबे घरे छाड़ी थे से विषय को आने घरे जाउछन्ति केते थर 1 2 3 थर बारंबार जेते मानकर किछि भूलिकी से माने जदि गोटे ऑनलाइन दुकान रे जानते आते भूली जाते से कह जाए आमक विषय तुम भूली जाइछ टिके आनबार अच्छी सीधा सड़क बाहरी के माने घरे आसुचंते और से विषय को काढ़ी नहीं कि ऑनलाइन दुकान रे जाउछन्ते। प्रभुकर लोक माने सुभद्रा गोटे सुभद्रार पैसा पाइबा पाए सुभद्रार विषय को पाइबा पाए सुभद्रार किछि टंका पाइबा पाए ए माने कोन करूछन्ते एते परिश्रम करूछन्ते। मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण मान को कहबा पाए चाहे गोटे सुभद्रा टंका पाए गोटे 5000 टंका पाए 6 मास को ना केते मास को ए माने 5000 टंका पाइबी बोली कि ए माने कोन करूछन्ते ऑटो रे भर्ती है कि भयंकर परिस्थिति देखि केते चाली चाली की लाइन लागी कि ए माने सुभद्रा पाए अप्लाई करूछन्ते काहे कि सुभद्रा रो पैसा पाइबा अछि सुभद्रा रो पैसा पांतो किंतु मो गोटे उदाहरण स्वरूप एटा को नैछि। प्रभुकर लोक माने सुभद्रा रो किछि टंका पाइबा पाए माने लाइन लागुछन्ते ऑटो रे भर्ती होके जाउछन्ते बहुत कठिन परिश्रम करिके ए माने आगु को बढ़ुछन्ते आ जाउछन्ते। मु कहबा पाए चाहे स्वर्ग पाए आपन को मते केते कष्ट करबा को पड़िबो स्वर्ग पाए आमे केमिति प्रस्तुत हेबा को पड़िबो। लोक माने जदि चर्च जीवा समय आसी जाउछि ताहेले घरे गोटे लोक रहिबार अछि बोली के माने घरे गोटे लोक रहि जाउछन्ते बाकी लोक चर्च को जाउछन्ते। प्रभुकर लोक माने जेतेबेले संडे प्रेयर आसुछि बा प्रेयर सभा समिति जेतेबेले चालुछि सेतेबेले लोक माने बाहरी के आसुनांते ऑटो रे जागा नाही बोलुछन्ते एबे ऑटो रे भर्ती हेकी पोच बाटर डाला रे बसी के एबे जाउछन्ते। किंतु लोक मान को देखंतु प्रार्थनार समय जेतेबेले आसी जाउछि घरे लोक रहबार अछि ऑटो रे भर्ती हे गलानी मुई आसी पारबी नाही ने आमे 3 लोक बसी केमति की जीवा बहुत विषय जाको एमिति का प्रॉब्लम जाको बार जेतेले चर्च जीवार समय आसुछि जेतेले मीटिंग जीवार समय आसुछि जेतेले प्रभु को पाए प्रस्तुत होवार समय आसुछि सेतेले ए प्रकार कथा जाको बाहरछि किंतु जेतेले सुभद्रा रो कथा आसुछि सेतेले ऑटो मध्ये जेते लोड हेथाव सेठी भर्ती हेकी जाउछन्ते लाइन जेतेले लाइन हेबा को पडू सेतेले लाइन रे मध्ये जमा हेबा को माने पुछो नांते झियो को नेकी जाउछन्ते पुओ को नेकी जाउछन्ते मोबाइल नेकी जाउछन्ते किंतु चर्च गला बेले बाइबल टिके धरिकी जीवे नाई चर्च गला बेले ए माने झियो को धरिकी जीवे नाई चर्च गला बेले बापा माने मध्ये कहबे नाई जे एमिति सेमिति होइकी जाओ एटा एटा धरिकी जाओ किंतु सुभद्रार योजना पाए से माने मोबाइल रे देखुचंती केमती देवार अछि केमती नेबार अछि कोन नेबार अछि कोन दरकार अछि ए सब विषय नेला पर सेठी कोन करा हेबो केमती करा हेबो सब विषय बापा माने कहउछंती किंतु चर्च गला बेले बापा माने बिल्कुल कहू नांती भाई रे भौणी रे माँ रे बापा रे समस्त को कहबा पाई चाहे आपनकर जीवन गोटे एपर जीवन अटे जहा के सब दिन रहिबो से स्वर्ग रे स्वर्ग पाए आपण केमिति प्रस्तुत होउछंती गोटे जागतिक विषय पाए किछिटा टंका पाए किछिटा विषय पाए केते दिन पाए एटा जोटा मिलुछि एई विषय पाए आपण हस्त व्यस्त होउछंती आपनकर छुआ मान को पठाउछंती आपनकर छुआर ट्यूशन को छड़े की तांकर पढिबाटा छाड़ी की तांकर स्कूल जीवाटा को छाड़ी की आपन कोन करूछंती ऑनलाइन दुकान रे नउछंती केबे चर्च पाए पठाइछंती एमिति केबे संडे स्कूल पाए पठाइछंती केबे तांको शिखबा पाए चर्च रे पठाइछंती जीसुंकर विषय जेते शिक्षा दिया जाउछि पठाउछंती जेते सभा समिति चालुछि पठाउछंती आपन को गोटे कहबा पाए चाहे जे आपण जदि गोटे जागतिक विषय प्रति एते ध्यान दउछंते ताले आत्मिक विषय प्रति आपन को बहुत ध्यान देबार आवश्यक रहिछि। जदि आत्मिक विषय प्रति आपण ध्यान देबे नाही सांसारिक विषय रे ध्यान दउथिबे ताहेले आपनकर आत्मिक जीवन आपण निजे क्षति करूछंते आपनकर निजर क्षति करूछंते पुनी परिवार रो क्षति करूछंते आपनकर परिवार आज को रास्ता रे जाउछि आपनकर परिवार को मार्ग रे जाउछि आपन को निजे जानिबा को पड़िबो आत्मिक जीवन वृद्धि होछि ना आत्मिक जीवन लोप पाउछि। सुबुद्धि आ निर्बुद्धि दुईटी दलर लोक माने कौन कले से माने तैल नेकी जाइथिले
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ এই ଦୁଇଟି ଦଳ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ତୈଳ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦଳ ପାଖରେ ତୈଳ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଥିଲା ସେଇ ଦଳ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେ, ବରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦଳ ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ନଥିଲେ, ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠିକ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦଳ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦଳ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଠିକରେ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ୟୁଥ ମିଟିଂକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ଛୁଟି କରେଇକି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, କଣ ଛୁଟି କରେଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ପଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ପାଇଁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପଠେଇବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭରସା, ବିବାହ ଘରେ ଭରସା, ପଇସା ପାଇଁ ଭରସା, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘରେ ପଇସା ଭରସା, ଏମିତିକା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟରେ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଭା ସମିତିରେ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗା ପାଇଁ ଆପଣ ରକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟା କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଜାଡି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୟା କରିକି ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।